Napangita ka bala sa balay nga barato? Kung garinta or living with parents ka pa, perfect ni ang Liga Home Santa Barbara para sa imo. 5K cash out only, makamove in ka sa balay. Ongoing construction of amenities, clubhouse, basketball court, playgrounds and parks, may ara kasi na. Direct to Pag-ibig financing as low as 6K monthly. Diri sa Deka, pwede ka ka-extend kay imo nga front area, babaw dalom. Ilang taon ta ang sulod sa balay. May unit upon turnover, so ang advantage, pwede ka mo ka-design sa interior the way you want it. One toilet and bath with sink, faucet, may shower pa. Sa second floor, provision for 1 to 2 bedrooms, pero pwede mo ma-extend ang atubang nga babaw for an extra room. Sa back part sa balay, simpre may extra lot man. Dire makita ang kitchen area kag inyo nga service area. Pwede nyo man ma-extend ang likod, babaw dalom. That's it. Now, let's check the model house. Amuni ka namin ang balay once ma-renovate mo na. So ano pa na lot mo? Send us a message or you can call us using the number below.